manaitis aron mamanghuran si Matmat. He, mamanghuran? Pagpuyo. Maluoy ka. Agay giloko. Oh, inig uli na ako. Mabilin raman puditanan ako ang mga naitis. Ayan. Nag-live ko ba? Dayong paghuman kuan. Wait lang. Nag-reply daw ko ba? Asa ba tong message niyo? Seryoso kay ko no pasayloan na. 6 people in the house, 8 people in the house in my YouTube. Shout out. Thank you guys. 8 people in the house also in my Facebook. Long live sis, long live. Pag 9 p.m. at wala pa sila, di na ako pupunta. Ay, pumunta ka pa din, Diyos ko. Huwag kang mag-alala. Hi, hot ma'am. Pa-shower up naman po. Jairo ka, Kusi, shout out to you. Hot ma'am. Kaulo pa sa hot ma'am. Uy. Maluoy na lang tawa. Magabae. Ayan. Salamat, 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 guys. Baka naman, gusto nyo namang mag-send ng star dyan. 20,000. Nakulangan pa sa kalisod. Ha, ha, ha. Astang luya. Oh, thank you for the like, guys. Michael, shout out, said hi. Thank you, Michael. Long time no see. You already have a moderator in my live. I think how are you? I am good, Michael. And you? Yan, idol. Ilan pa ba? Salamat, salamat ha. Salamat. Kahit ilan ba gusto mo i-comment na star dyan eh. Kawawa yung mga kamay natin, no? Proud OFW. Diyos ko, puro pasa. Wala lagi na nawag ang taga-grocery, no? I am good, thanks. Thanks, God, that you are good. Long live sa Dipolog concept. Oh, taga Dipolog ka, taga Sindangan ra ko, Brad. So, kaila ka ni Brad Omar. Ni Brad Omar, ni Brad Plong-Plong, at taga Staka. Diha ako sige sa una nila. No? Ilahang Brad Omar. I think year 2010, year 2011. Literal na star yan. Ay, salamat, salamat, Jairo, ha. Salamat talaga sa literal na yan. Thank you so much. Ako sad. Tequila. Business Bay Metro Station. Maayo kay di ra ka magbingaw diha kay naa kay kauban. Mulayas ta pud sunod bulan kay mga